آج میں سفر کے مہینے کا ایک راز بتاتا ہوں. سفر کے مہینے کا ایک راز بتاتا ہوں. جو بندہ ہمت کر کے سفر کے مہینے میں سورۃ قریش کا سوالات کر لے، سفر کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول. 3 ربیع الاول تک ختم کر سکتا ہے. 3 ربیع الاول تک ختم کر سکتا ہے. جو سفر کے مہینے میں سورۃ قریش، باقی وظائف پڑھ لے، باقی تسبیحاں پڑھ لے، لیکن سورۃ قریش کو دن رات وضو بے وضو جو سفر کے مہینے میں سورۃ قریش کی ابتدا کر لے، ابھی سے اس کی مشق شروع کر دے تاکہ زبان رواں ہو جائے، رواں دواں ہو جائے. سفر کے مہینے میں اگر یہ کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ میں نے باتیں تھوڑی کرنی ہے، موبائل نہیں دیکھنا، فیصلہ کر لیں کہ میں نے سورۃ قریش دن رات پڑھنی ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ پڑھنی ہے، فیصلہ کر لیں کہ میں نے سورۃ قریش کی زندگی میں اس کا ٹارگٹ بنانا ہے. ہو کمال ہے، کمال ہے. سورۃ قریش کے میں 2 وعدے ہیں صرف، بس ختم. 2 وعدے ہیں. ایک امن کا وعدہ ہے، ایک بھوک کا وعدہ ہے. اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اطعمہم من جوع. دنیا کی جتنی مہنگائیاں ہو جائیں گی تو میں تونگری دے کے دکھاؤں گا. ہاں، طعام کھلاؤں گا، دسترخوان بہترین ہوں گے. دنیا کی جتنی مہنگائیاں ہو جائیں گی تو میں کھلا کے دکھاؤں گا، پلا کے دکھاؤں گا، پہنا کے دکھاؤں گا، سجایا بنا کے دکھاؤں گا. وآمنہم من خوف. اور وہ خوف وبا کا ہے، بلا کا ہے، مرض کا ہے، قرض کا ہے، فرض کا ہے. وہ خوف انسان کا ہے، شیطان کا ہے، حیوان کا ہے. وہ خوف حمزات کا ہے، جادو جنات کا ہے، پری دیو کا ہے، عفریت کا ہے. وہ خوف کسی بدروح کا ہے. وہ خوف کسی کینہ پرور کی کینے کا ہے، کسی منتقم مزاج کے انتقام کا ہے. وہ خوف کسی روح کا ہے، نظر بد کا ہے، کالی دنیا کا ہے، کالے روح کا ہے، کالے لوگ کا ہے. خوف. 2 وعدے ہیں اس میں، اور طاقتور وعدے. تمہاری نسلوں کو میں ایسی دسترخوان کھلاؤں گا کہ دنیا بھوک بھوک کہے گی، پیاس پیاس کہے گی، فقر فقر کہے گی، غربت غربت کہے گی، تنگ دستی تنگ دستی کہے گی، کہتی رہے، لیکن میں تمہاری نسلوں کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا اور دکھاؤں گا. یہ ہے، یہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ ہے. آپ کو علم ہے میں کبھی ویلا نہیں بیٹھنے دیتا، فارغ نہیں بیٹھنے دیتا. آپ محسوس کریں اس کی ایک وجہ کیا ہے. کمائی کر لو، نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے. اللہ والو، ابھی کمائی کر لو، نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے. ابھی کمائی کر لو، اپنے لیے چھوڑ جاؤ گے. ابھی کمائی کر لو، زندگی بھر پھر موقع نہیں ملے گا. کیا پتہ یہ زبان. میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں جو بول نہیں سکتے، کہتے ہیں یہ زبان کھول دیں. کوئی سٹروک، کوئی فالج، کوئی لقوہ، کوئی بیماری ایسی ہے یہ زبان بند ہو گئی ہے. میرے پاس ایک صاحب ہے، چودھری صاحب، ان کو ہر چیز بھول گئی تھی، پھر وہ سورۃ قل هو اللہ پھر یاد کر رہے تھے. قل هو اللہ یاد کر رہے تھے. ہر چیز ایسا فالج کا جھٹکا لگا، ہر چیز ان سے ختم ہو گئی. آج موقع ہے. اليوم آج موقع ہے. اس زبان کو استعمال کر لیں، آج موقع ہے. اس سفر کے مہینے سے استفادہ کر لیں، اور سفر کے مہینے میں اپنے آپ کو کہہ دیں زیادہ سے زیادہ یہی ہے. زیادہ نیند نہیں کروں گا، نیند مناسب ضرور کروں گا، کھانا بھی کھاؤں گا، پانی بھی پیوں گا، اور زیادہ باتیں نہیں کروں گا. موبائل سے تھوڑی سی رخصت لے لوں گا، دوستوں سے تھوڑی سی رخصت لے لوں گا، اور سناؤ اس سے بھی رخصت لے لوں گا. بس اتنا ہی ہوگا، اور کیا ہوگا. اور سنائیں بس اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. پر یاد رکھیے گا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ تونگری میں، دولت میں، مال میں، عروج میں، گھوڑوں میں، ریشم میں، سونے میں، چاندی میں، ہیرو میں، جواہرات میں لدے ہوئے تھے، اور ولایت کے بھی تاجدار تھے. آج بھی ان کی نسلوں میں سونے، ہیرے، جواہرات، ریشم. آج بھی کیوں؟ انہوں نے زندگی میں سفر جو کیا تھا، زندگی کا سفر وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے اعمال اکٹھے کرتے رہے، اور وہ خود اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب نسلیں بھی کھا رہی ہیں تو ٹینکی خالی نہیں ہو رہی ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ لیٹسٹ پاور بینک ہے، اتنا دنوں تک چل جاتا ہے، اتنے عرصے تک چل جاتا ہے. اچھا، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اگر اس میں زیادہ، میں نے کہا پھر اس میں بجلی، انہوں نے کہا یہ بجلی 1 منٹ میں ایسے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس میں پیوست ہو جاتی ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نیکیاں اور اعمال جذب کر لیں اور ہماری رگوں میں پیوست ہو جائیں اور اتنا زیادہ ہو جائیں کہ ہماری ضرورت سے زیادہ، میرا اللہ کہتا ہے پھر ٹھہر جاؤ،
जितना ज्यादा अपने अंदर चार्जिंग बढ़ाओगे फिर एक नस्ल तक खत्म हो जाएगी, कभी 2 नस्ल तक खत्म हो जाएगी, है ना। वो कहते हैं इसकी बैटरी बहुत लंबी है। मेरे सिरहाने एक मोबाइल पड़ा है, छोटा सा ऐसे बटन वाला पुराना सा, वो टाइम देखने के लिए, अलार्म के लिए मेरे सिरहाने पड़ा होता है। 8-10 दिन, 12 दिन, 15 दिन उसमें सिम वगैरह तो है नहीं, उसकी चार्जिंग चल जाती है। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा अगर हमारे अंदर कोई नेकियां इतनी इकट्ठी हो जाएं, अल्लाह कहता है तेरे मरने के बाद मैं इस नेकियों का सिला तेरी नस्लों को दूंगा। किस शक्ल में? दौलत, रिस्क, सेहत, नेकी, नूर, अनवारा, सजदे, इन शक्लों में तेरी नस्लों को नेकियां देता जाऊंगा। क्या ख्याल है, आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें तवंगरी की इंतहा को पहुंचे, रिस्क की इंतहा को पहुंचे, सुकून और चैन की इंतहा को पहुंचे, या नहीं चाहते? नस्लों को फकीर मंगता छोड़ के जाना कोई अच्छी बात है? नस्लों को फकीर मंगता छोड़ के जाना मेरे ख्याल में तो अच्छा नहीं। अपना भी तो ख्याल करें। कहने लगे बाबा जी आए लंगर खाने में, बाबा जी ने कहा एक रोटी अपने लिए रख लिया कर। लंगर बांट रहे थे ना हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह, तो बाबा जी ने फरमाया एक रोटी अपने लिए रख लिया कर, क्योंकि बाबा जी ने फरमाया था लंगर बांट, ये तो नहीं फरमाया था रोटी खा। देखा तो सूख के कांटा हो गए, फरमाया एक रोटी अपने लिए भी रख लिया कर। अब आए तो बाबा जी ने देखा तो फिर कांटे से सूखे हैं। बाबा जी ने फरमाया तुझे नहीं कहा था एक रोटी अपने लिए रख लिया कर? उन्होंने कहा हुजूर आपने फरमाया था रख लिया कर, खाने का तो नहीं फरमाया था। ये मुर्शिद में फना है। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया ये मेरी घोड़ी है, जल्दी करो ये घोड़ी ले जाओ और वो काम जल्दी करके आओ। तो घोड़ी हाथ में साथ दौड़ते जा रहे हैं, खुद भी दौड़ते जा रहे, घोड़ी भी दौड़ती जा रही है। अजीब, मुर्शिद में फना थे, दौड़ते जा रहे। आए काम करके आ गए तो पानी पानी, पसीना पसीना। तो मुर्शिद ने फरमाया कि क्या हुआ? उन्होंने कहा आपने फरमाया था घोड़ी साथ ले जा, मैं तुम्हारे साथ ले गया था। तो जब मुर्शिद के बारे में फनाइयत आती है फिर दिल के अंदर के गुबार, बदगुमानियां, शक, वसवसे जगह नहीं होती। वसवसे, गुबार, बदगुमानियां जगह वहां डराते हैं जहां जगह खाली हो, और जगह खाली ही नहीं है। वो दिल में सारा इश्क भरा हुआ है, मोहब्बत भरी हुई है, दिल में सारा मुर्शिद के लिए अच्छा गुमान भरा हुआ है, तो फिर जगह खाली ही नहीं है। जहां खाली होगी तो कुछ चीज और आएगी। अपनी जिंदगी के सफर में सूरत कुरैश का मेरा मशवरा है, इस सफर में फैसला कर लें, सफर के महीने में फैसला कर लें कि मैंने सूरत कुरैश पढ़नी है, सफर के महीने में फैसला कर लें। अच्छा, एक मेरे पास रियायती पैकेज भी है, एक रियायती पैकेज भी है। वो असल 3 पैकेज हैं। रियायती पैकेज तो मुझे उसूलन आपको नहीं बताना चाहिए, अपने लिए रखना चाहिए, लेकिन नहीं, जहां रियायत है, एक रियायती पैकेज है कि सफर के महीने में 40,000, दूसरा है 70,000, तीसरा है 1.25 लाख। 40,000, 70,000, या अब जितना गुड़ डालेगा उतना मीठा होगा। 40,000 वाले को भी मिलेगा, 70,000 वाले को भी मिलेगा, और 1.25 लाख वाले को भी मिलेगा। मैंने तीनों पैकेज बता दिए आपको, और ले लेना बैठे, फारिग न बैठे, या फिर वो दिल ले आए जिस दिल की एक धड़कन में दिल 10,000 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। एक धड़कन वो दिल है, 100% है। अपनी जात को वक्त दें, अपने लिए वक्त निकालें। अगर अपनी जात को वक्त देंगे, अपने लिए वक्त निकालेंगे, दौलत छोड़ के जाएंगे, तवंगरी छोड़ के जाएंगे, इज्जतें छोड़ के जाएंगे, माल छोड़ के जाएंगे। मैं एक साहब के घर गया जिसका 13,000 मुरब्बे जमीन थी, 13,000 मुरब्बे। बेटा अभी तक जिंदा है, बेटा जिंदा है, उसके पास 1 फुट जमीन नहीं है, और बेटा इस वक्त नौकर के घर, मुलाजिम के घर रहता है और वही उसको रोटी देता है। बेटा मुलाजिम के घर रहता है, वही रोटी देता है। 1 फुट जगह नहीं है और 1 इंच जगह नहीं है, 13,000 मुरब्बे। और वो भी कि जिसमें घोड़ी दौड़े ना, शायद सुबह से शाम लग जाए, दौड़ते 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 दौड़ते, ऐसे ऐसे। और यहाँ लाहौर में जो उनका घर था, उस घर में जो ट्रैक बना हुआ था, घर के अंदर वॉकिंग ट्रैक वो बना हुआ था, वो पौने घंटे में जाके एक जगह से दूसरी जगह आता था। सेहत और फिटनेस के लिए कितना बड़ा घर होगा। 1 इंच जगह नहीं है, 1 इंच जगह नहीं, सब कुछ खत्म हो गया और सब कुछ हवाओं में, फजाओं में। मैंने जाके देखा उनका घर अंदर से, आज से 90 साल पहले जो कर्टन थे, पर्दे थे, और खिड़कियों की डिजाइनिंग थी, और स्कॉटिंग थी खिड़कियों की, और लकड़ी की पैलिंग और लकड़ी का काम, और टाइलें, अल्लाह अकबर। जब दूसरी
گھر ایک فلور پہ دوسرا فلور بنتا تھا تو اس کو ماڑی کہتے تھے، ماڑی. اور بستی گاؤں میں شہر میں مشہور ہوتا تھا ماڑی والا گھر. دوسرا فلور جب ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ بن جاتا تھا. پر سورت قریش یہ نہیں ہونے دیتی، لکھ لینا میری بات، نہیں ہونے دیتی. اطعمہم من جو تیری نسلوں کو بٹھا کے کھلاؤں گا اگر بھوکے ہوں گے، پلاؤں گا پہناؤں گا، اور پھر خوف نہیں دوں گا. الا ان اولیاء اللہ، سن لو ذرا غور سے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا میں اپنے ولیوں کو خوف نہیں دوں گا، یحزنون. اور حزن کہتے ہیں انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، نہیں دوں گا. یا پھر سورت قریش میں فرمایا کیا؟ اطعمہم من جوع وآمنہم خوف. اب بولیں دیکھیں، میں اپنے ولیوں کو خوف نہیں دوں گا اور سورت قریش پڑھنے والے کو خوف نہیں دوں گا. وہ خوف دنیا کا کوئی بھی ہو، بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، اولاد جوان ہو رہی ہے، اولاد کا مسئلہ کیسے ہوگا، آنکھیں ترس رہی ہیں، شادی ہو گئی ہے، اولاد کیسے ہوگی، بچہ دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، اولاد ہو گئی ہے، پلے کی کیسے، پل گئی ہے، جوان ہو گئی ہے، اس کا گھر ہو، کوئی کمرہ ہو، اس کے لیے کاروبار، کوئی رزق ہو، اس کے لیے کوئی سواری ہو، یہ سارے غم ہیں. یہ خوف ہے، خوف ہے. میں جا رہا ہوں لوٹ نہ جاؤں، میں جا رہا ہوں مجھے کوئی لوٹ نہ لے، میری جیب نہ لے لے، مجھ سے موبائل نہ چھین لے، مجھ سے سواری نہ چھین لے، کوئی بھی چیز. یہ خوف ہے جو ساری زندگی ہمارے ساتھ ہے. یہ خوف ہے. وآمنہم من خوف. اس خوف سے جو نکل آیا اس کا تعلق سورت قریش سے ہے.